Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i 15.1. ove 2026. godine predstavljen je kod nas model Honor Magic 8 Pro, a 16.1. počela je prodaja ovog modela i od prvog dana prodaje koristim ga i ja kao svoj primarni telefon. Kod nas može se naći u dve boje, Sunrise Gold, dakle onoj zlatnoj i ovoj crnoj, a na globalu je dostupan i u beloj boji. Dostupan je samo sa 12 GB LPDDR5X radnom memorijom i 512 GB UFS 4.1 skladišnom memorijom. Moje mišljenje odmah u početku ću reći je da je ovo najkompletniji telefon trenutno na svetu, a na čemu temeljim to mišljenje saznajte u nastavku ovog videa. Krenimo od kvaliteta izrade i dizajna. Neodoljivo podsjeća na svog prethodnika, dakle na Honor Magic 7 Pro, od koga je lakši 4 grama umjesto 223, ovo je 219 grama, i uži je 0,4 mm umjesto 8,8, ovo je 8,4 mm. Poleđina telefona izrađena je od legure, polikarbonata i staklenih vlakana, što čini nju mnogo otpornijom na lomove od bilo kog stakla, i to je jako pametan potez kompanije Honor. To isto rade i neke druge kompanije kao Xiaomi, recimo u svojim vodećim modelima. Telefon posjeduje IP68, IP69 i IP69K certifikate, dakle može izdržati vodu pod pritiskom i može biti na dubini do 6 metara u trajanju od 30 minuta. Okvir telefona izrađen je od aluminijuma, na ekranu već postoji predaplicirana zaštitna folija, a zaštita ekrana je Nano Crystal Shield. Sa desne strane okvira gore iznad nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje uređaja ili pozivanje virtualnog asistenta. Zatim AI dugme koji ima mogućnost programiranja 10 opcija, o tome ću kada dođem do softvera. Sa donje strane jedan od dva Gore-Tex 12-16 zvučnika, dakle dva ista zvučnika ima ovaj telefon uz ozvučenu matičnu ploču i koristi se šupljina ovog telefona, tako da ovaj telefon ima ubedljivo najbolji i najkvalitetniji i najglasniji zvuk u mobilnoj industriji. Type-C 3.2 prve generacije za punjenje telefona i povezivanje sa računarom. Prebacivanje preko kabla moguće je do 5 gigabita u sekundi, a telefon se puni 100 W žično, 80 W bežično. Prvi od 3 mikrofona i fioka za 2 nano SIM kartice. Telefon podržava 2 nano SIM ili 1 nano SIM, 1 eSIM ili 2 eSIM. Sa leve strane okvira telefona nema ničega. Gore se nalazi drugi Gore-Tex 12-16 zvučnik i sekundarni mikrofon. U ovom kamera krugu nalazi se blic, nalazi se laser i treći mikrofon, a IC blaster nalazi se između time of flight senzora i selfie kamera senzora. Kao što je samo tehnika u svom videu rekao, ukoliko želiš da se takmičiš sa Samsungom i iPhoneom i koštaš koliko i oni, moraš ponuditi više od njih, i ovaj model to i čini. Jedini telefon koji ima i 3D mapiranje lica i ultrazvučni skener otiska prsta, dakle najbolja biometrija na svetu, također najbolji ekran na svetu, jedini ekran koji ima certifikat da ne može naškoditi našim očima koliko god gledali u njega. Dakle, telefon se otključava ili otiskom prsta ultrazvučnim čitačem, ili dovoljno je da samo podignemo telefon u pravcu očiju i on se otključa bez potrebe da bilo šta kliknemo, bez da budimo ekran, samo pogledamo i u trenutku se otključa. Ovaj ekran proizvode kompanije Boe i Visionox, po dijagonali je 6,71 inč, maksimalna iluminacija je čak 6000 niti u piku, a 1800 niti u režimu jakog osvetljenja. PVM vrednost 4320, što je najviša vrednost u industriji. 10-bitni OLED panel sa LTPO matricom, rezolucija 2808x1256 piksela, ono stranica 20:9, naravno 120 Hz refresh rate i podržane tehnologije su Dolby Vision, HDR10, HLG i HDR10+. U podešavanjima, kada se ide prikaz Honora prilagođenost oku, možemo napraviti test i vidjeti šta nama odgovara i takav prikaz imati na ekranu.
Također postoji ovaj cirkadijalni noćni displej koji pospešuje lučenje hormona melatonina kako bismo lakše zaspali, zaštita očiju od defokusa, prirodni ton, prilagođenost oku koji filtrira plavo svetlo, možemo taj nivo plavog svetla menjati i možemo zakazati u vreme neko ili omogućiti tokom celog dana. PVM možemo spustiti na 3840 ili staviti na 4320, kao što sam rekao, najviše u industriji, i također postoji ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem. Sve u svemu, najlepši prikaz na bilo kom telefonu do sada. Jedino ne znam kako bi se ponašao leti, jer je Honor Magic 6 Pro kada se zagreje obarao svetlinu. Nadam se da to nije slučaj i sa modelom Honor Magic 8 Pro. Evo da pogledamo kako se vidi na suncu Honor Magic 8 Pro. Nadam se da će ovako osvetljenje držati i leti, da neće obarati na nekih 50%. Inače, evo, samo da mi ne ispadne telefon. Dakle, evo kako se sve to vidi. Naravno, mogu uključiti da se ne vide ove pruge, ali to nema potrebe danju, to se radi noću. Inače, ovako, nema laži, nema prevare, Honor Magic 8 Pro. Ovaj model dolazi sa Android 16 operativnim sistemom i Magic OS 10.0 korisničkim interfejsom. Zakrpe su za januar 2026. godinu, a obećano je 7 godina Android nadogradnje. Ovaj telefon je definitivno, odnosno ovaj Magic OS je definitivno najnapredniji korisnički interfejs trenutno u industriji, pored brojnih opcija koje su već imale ranije interakcije i kao što imaju neki drugi sistemi, od ovog sidebara, povlačenjem sa pola ekrana, otvaranje ovih podešavanja, levo obaveštenja, ovaj Google Discover, dakle sve standardno, uklizavanjem ladice s aplikacijama, sve je to standardno. Sad imamo još dosta novih opcija, naravno tu je Gemini kao i kod drugih modela, samo što ovdje imamo 3 mjeseca Pro verziju, imamo Circle to Search kao i kod ostalih modela i imamo dodatan AI koji nam nudi sam Honor. Već sam pomenuo ovo AI dugme koje prevashodno služi za kameru, ali se može podesiti za još dosta toga. Dakle, kratkim pritiskom, dvostrukim ili dugim pritiskom možemo odabrati Google Lens, AI uspomene, Honor AI, agent za AI fotografije, agent za AI podešavanja, AI predlozi za ekran ili kameru. Kada dođemo do kamere objasnit ću kako sve funkcioniše kod kamera. Ima mnogo olakšica u vidu pokreta i gesta. Naravno idemo dole u funkcije pristupačnosti i tu podešavamo razne prečice i sada imamo recimo mogućnost da aktiviramo blic dvostrukim klikom, da snimamo razgovor dvostrukim klikom na dugme za regulaciju jačine zvuka, dvoklikom na poleđeni telefon, samo trenutak da odključim telefon, dvostrukim klikom na dnu telefona pravim video zapis ekrana. To naravno ostaje sačuvano. Također kao kod Magic OS 9 i 8 imamo mogućnost da magični portal, dakle fotografiju prebacimo bez da je sačuvamo na telefonu. Na isti način možemo tekst izdvojiti i taj tekst prebaciti negdje bez da čuvamo fotografiju, nego samo kao da smo mi iskucali taj tekst. Sada povlačenjem 3 prsta na dole ide u AI uspomene, a na ovaj način pravimo screenshot. I zaista ima toliko tih opcija za, kažem, prilagođavanje. Snimit ću jedan zaseban video i pokazati vam koliko je sada Honor napredniji od bilo koji drugi telefon. Naravno, možemo, kada govorimo o softveru, raditi i pokrete u vazduhu, dakle listati bez da dodirujemo ekran, što je korisno ukoliko su nam umazane ruke. Možemo u suprotnom smjeru, odnosno vraćati na gore. Možemo na taj način napraviti i screenshot i možemo preći na prethodnu stranicu, što je također praktično. I iako ja smatram da softver pravi razliku
između ovog i drugih nekih modela. Svakako ispod haube je najjača platforma trenutno u industriji, Qualcommov Snapdragon 8 Elite 5. generacije, izrađen u 4. generaciji 3 nanometarskog proizvodnog procesa tajvanskog TSMC. Treba napraviti razliku između Snapdragon 8 Gen 5 koji se nalazi u OnePlus 15R modelu ili Motorola Signature koja će se pojaviti uskoro i Snapdragon 8 Elite Gen 5 koji ima znatno više frekvencije. Dakle, 8-jezgrani chipset, 2 Orion Phoenix V3L jezgra na 4,6 GHz i 6 Orion Phoenix V3M na 3,62 GHz. Grafika je Adreno 840. Ovaj model ima 12 GB LPDDR5X radnu memoriju, 512 GB UFS 4.1 skladišni prostor, odnosno internu memoriju. Da se podsjetimo, prošlogodišnji Snapdragon 8 Elite imao je 2 performance Orion Phoenix V2L jezgra na 4,32 GHz, a oni overclockovani for Galaxy bili su na 4,47 GHz i nije upitna snaga ovog procesora, svakako je to prejako u ovom trenutku za bilo koji telefon i bit će dovoljno snažno i nakon tih 7 godina koliko je obećano Android na dogradnji. Pitanje je samo kako ohladiti, da kažem, ovu zver. Evo pogledajte njegov Antutu score preko 4 miliona, 4.125.716, evo njegov UFS test 231.208, zaista neverovatni brojevi. 3D testovi, Wildlife Extreme Stress Test 7.621 u najjačem, 3.982 u najslabijem. I pogledajte, stabilnost je bila jako dobra, tu negde do 16. kruga, dakle tu je sve bilo negde blizu 7.000 i tek onda je došlo do zagrevanja. Ovde je to bilo nešto ranije, stabilnost 57%, 26.811, 15.274, evo Geekbench 6, GPU najbolji do sada na bilo kom Android telefonu, mada Exynos 2600 pod najavama bi trebao da ima veći taj GPU score, ali CPU teško da će neko nadmašiti, 3672, 11.091 i zaista ovo je zver od procesora i nema šta da se postavi ispred njega, a da on sa lakoćem to ne odradi u ovom trenutku. Na početku ovog videa pomenuo sam da uprkos tome što je baterija 1000 mAh veća u odnosu na prošlogodišnji model, dakle 6270 mAh je kapacitet baterije kod Magic 8 Pro, ovaj model 4 grama lakši i 0,4 mm uži. To je postignuto tako što je udeo silicijuma u anodnom delu baterije sada 15% i zbog toga je veća gustina, dobili smo manje gabarite i lakši telefon, a veći kapacitet baterije uz čipove koji pomažu energetskoj efikasnosti i samim performansama kao što su Honor C1 Plus i Honor E2. Autonomija je više nego dobra. Nikad nisam merio ono koliko je screen of time moguće izvući u nekom danu, jer svi koristimo telefon na različite načine, ali evo za 9 punih dana ja sam do sada 5 ciklusa napravio, a koristim ga bukvalno neprestano, nisam ni jednog trenutka ostavio telefon kući, koristim ga od jutra do mraka, uveče bude 40 i nešto posto, dopunim ga, inače podržava 100 W žično, 80 W bežično, ja nemam 100 W punjač, za Honor imam 66 W punjač i njime dopunim telefon svakog jutra. Kada je zvuk u pitanju, već sam pomenuo da ovaj telefon ima dva identična Gore-Tex 1216 zvučnika i da je dodatno ozvučena matična ploča i da kroz šupljinu ide bas i zaista zvuk je fenomenalan kod ovog modela. Evo da poslušamo recimo kako se čuje Oppo apatinski majkan. Evo da čujemo Motorola Edge 50 Ultra koji je jedan od boljih telefona kada je zvuk u pitanju. Pojačat ću do kraja. Evo Oppo. A poslušajmo Honor. Zaista neverovatno sve, sav telefon podrhtava.
dolazimo do sistema kamera i mnogi misle da je ovaj telefon downgrade u odnosu na prošlu godinu, ponajviše iz razloga što se već 3. godinu javlja isti glavni senzor i ovog puta nema promenljiv otvor blende za razliku od prošle godine, sa čim se ja ne slažem, odnosno ne slažem se da je lošije ovog puta. Krenimo redom, spreda imamo Sony IMX816, dakle Sony senzor od 50 megapiksela, zadato pravi fotografije u 12,5 megapiksela, snima video 4K u 60 frame-ova, društvo mu pravi time of flight senzor i prijatno sam iznenađen mogućnostima tog selfie kamera senzora. Ultrawide senzor OmniVision OV50D, najslabija karika kod ovog modela i nedopustivo za telefon ovog cenovnog ranga, posebno u uslovima lošeg osvetljenja, posebno prilikom video zapisa. Dakle, senzor može praviti fotografiju 12,5 megapiksela ili svih 50, ima otvor blende f2.0, autofokus putem fazne detekcije i kažem, izuzetno sam neprijatno iznenađen tim senzorom i njegovim mogućnostima. Glavni senzor, kao što sam pomenuo, OmniVision OV50H, senzor veličine 1/1,3 inča, otvor blende f1.6, dakle prošlogodišnji model je mogao da ima noću f1.4, a danju f2.0. Sad imamo fiksni f1.6, što znači da je danju veći nego što je bio prošle godine, a noću za nijansu manji, ali je softverski dosta unapređen i smatram da nije nikakav downgrade u odnosu na prošlu godinu. Ima optičku elektronsku stabilizaciju, laserski i multidirekcioni autofokus. Zadato pravi fotografije u 12,5 megapiksela, može i u svih 50, snima video 4K u 30, 60 ili 120 frame-ova u sekundi. Glavna zvezda ovog modela je telefoto senzor, 200 megapikselni Samsungov HP9 senzor veličine 1/1,4 inča, otvor blende f2.6, senzor ima optičku elektronsku stabilizaciju, 3,7 puta ima optičko uvećanje. Zadato pravi fotografiju 12,5 megapiksela, može u svih 200 ili u 50 megapiksela. I on snima 4K u 120 frame-ova, tako da je moguće snimanje glavnim i telefoto senzorom. Kada je 4K 30 frame-ova prebacivati sa glavnog na telefoto, kada je 4K 60 također, ali kada je 4K 120, iako stoji u opciji da može da se pređe na 3,7, to je samo crop. Dakle, kada je 4K 120, ne može se preći sa glavnog na telefoto, ili se snima telefoto ili glavnim senzorom. Već sam govorio o nekim opcijama, dakle prvo ovaj AI taster, dakle dvoklikom otvaramo kameru, ovako kao kod fotoaparata pritiskom tražimo fokus i onda okidamo. Govorio sam već o softverskim mogućnostima ovog modela. Dakle, sada sam napravio svoju magičnu boju. Telefon ima po defaultu, kada se uđe ovo klasično, znači ima blistavo, prirodno i autentično. Također kada se pređe na, samo da izađem iz ovoga, kada se pređe na portret imamo one Arcour portrete, dakle imamo ovaj živopisni u boji ili crno-beli. Da se vratimo na one filtere kod fotografije. Dakle, pored ovih filtera koje imamo već predodređeno, vidite koliko ih imamo, imamo ovu magičnu boju. Dakle, sami možemo napraviti na osnovu neke fotografije koja nam se dopada najviše. Recimo, dopada mi se ova fotografija i želim da preuzmem tu boju. Samo da je preuzmem. I sada imam, eto, tu boju. I sada imam to kao filter. Napravit ću Vuki 1. Samo kucam ovako na slepo Vuki ću samo nazvati. I sada imam filter Vuki. Dakle, ako vidimo sve fotografije koje pravim sada, dobijem sa tim filterom kao što je bio onaj zalazak sunca. Dakle, ako vidimo neku fotografiju koja nam se dopada i neki stil, neka boja, možemo to preuzeti. I zaista, toliko softverskih opcija ima. Već sam pomenuo ovo dugme za što možemo da fokusiramo i da okinemo. Možemo to koristiti da ima rafalnu paljbu. Također tu možemo zoomirati i još svašta nešto. Da ne bih sada dužio previše u ovoj recenziji, da bih dokazao šta sve software može, uporedio sam isti glavni kamera senzor, dakle Motorola Edge 50 Ultra ima isti OmniVision OV50H sa istim otvorom blende f1.6 i isto ima laserski i multidirekcioni autofokus. Oba telefona imaju Snapdragon chipset,
pa da vidimo kakve rezultate dobijemo Motorolom, a kakve Honorom. Također poredio sam ga sa Oppo Find X8 Pro. U nastavku pogledajmo kakve videe pravi Honor, kakve fotografije, pa da svedemo utisak. Evo 4K video, 60 frame-ova, neposredno pre montiranja recenzije. Do 15 puta maksimalni zoom. Stabilizacija fenomenalna zaista. I telefoto sa 3,7 puta kada se pređe ta oštrina, pogledajte koliko to dobro izgleda. Evo da vidimo prvi video snimak, zoomiramo, vidimo neke grupu ljudi, odnosno dvoje. Sad ću ja da zoomiram 15 puta maksimalno. Iskreno očekivao sam malo bolji zoom. Honor Magic 8 Pro 4K 60 frame-ova, ultrawide, glavni 3,7 puta i maksimalno 15 puta, mada je stabilizacija odlična. 4K 30 frame-ova, Magic 8 Pro. Snimam 30 frame-ova zato što jedino u toj opciji mi dozvoljava vodeni žig, dok je to kod Oppo Find X8 Pro može i 4K 60 frame-ova sa vodenim žigom. Vidimo telefoto, maksimalnih 15 puta. Malo ultrawide koji je osjetno loši, očekivano. Ponovo glavni 3,7 puta. To je to. Honor Magic 8 Pro 4K 60 frame-ova, ultrawide senzor, dosta je mekše i dosta ima šuma, to se vidi. Glavni senzor, dakle čim ima manje svetlosti, ultrawide je dosta loši. Ima telefoto 3,7 puta, maksimalnih 15 puta. Ne znam ko je rekao da ovaj telefon ima loši video. Ako izuzmemo ultrawide senzor noću, sve ostalo je vrhunski. Još jednom 3,7 puta, da vidimo devojka koja ne dan gubi kao ja, nego trenira vredno. To je to. Honor Magic 8 Pro 4K 60 frame-ova, 23.1. 4K 120 frame-ova, Honor Magic 8 Pro. Sad ima i magle, nije toliko dobra vidljivost kao pre nekih sat vremena. Ono što mi se dopada je što mogu preći i na telefoto senzor, a koliko vidim aktivna je i stabilizacija, dakle 4K 120 frame-ova. Ne znam koliko ima smisla snimati u 120, verovatno je fluidni prikaz, vidjet ćemo. A sada i prvi selfie video, 4K 60 frame-ova, Honor Magic 8 Pro selfie kamera senzor. Bar na ekranu telefona meni ovo deluje zaista lepo. Mnogo bolje nego većina drugih telefona koje sam koristio, recimo bolji od Oppo, bolji od Xiaomi 15T Pro. Po ovome što vidim u rangu sa najboljim, bar što vidim na ekranu, vidjet ćemo. Sada jedan video u polumraku, ali kao što sam govorio i kod modela Honor Magic 6 Pro nekada,
još više to izraženo sada kod ovog modela. Dakle, tek kada se uzme glavni senzor nekog Honor modela i isti taj glavni senzor nekog drugog modela, vidimo koliko je software Honora napredan i koliko je sada recimo na ekranu telefona dan u odnosu na ono što moje oči vide. Ovdje vidimo i zoom. I ovo je mnogo svetlije nego što je realno. 15 puta. Ali verujte mi da je na ekranu telefona pa bar duplo svetlije nego što se vidi golim okom. Dakle, Honor Magic 8 Pro 4K 60 frame-ova. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena, istok i zapad, divlja plemena. Usponi padovi, sela i gradovi, za malo nade ljudi veruju u sve. Niko ne uči na greškama tuđim, ali ipak sine, poslušaj me. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji dedovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Na kilo, radi po svome i ne učestvuj u tome. Čovek je prijatelj, čovek je brat, al drugi obraz ne okreći nikada. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tetovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji dedovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu. Poslednji se dinar vadio iz šteka, mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope, pa u Vidovdan. Sigurna terapija da nam spasi dan.
nikog više nema. Ma kakva su ovo šugava vremena, i uvek se smešim na uspomenu slatku. Tada jebali smo majku NATO paktu. Svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju, nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, a imali smo sve. Na kraju, ja ostajem iza onih svojih reči sa početka da je ovo najnapredniji telefon u ovom trenutku. Ne, on nije najbolji u svemu. Posebno sistem kamera nije najbolji u industriji. Ne može se porediti sa Vivo X200 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X8 Ultra, X9 Pro. Ne može se porediti sa Xiaomi 17 Pro Max ili Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17 Ultra i takvim nekim modelima. Ultrawide senzor ne priliči ovakvom modelu ovog cenovnog ranga, ali sveukupno gledano najbolji chipset, fantastična autonomija, najbolji zvučni sistem, najbolji ekran, najbolja biometrija, IP68, 69, IP69K, 100 W punjenje, 80 W bežično punjenje, pregršt AI opcija da ću morati zaseban video da napravim koji će trajati verovatno koliko i ova recenzija, a gde ću pokušati da vam prikažem kompletan Magic OS i šta sve nudi od opcija i mogućnosti. Sve to zajedno čini ovaj telefon izuzetno naprednim i stojim iza toga da je ovo najnapredniji telefon u ovom trenutku. A vi pišite u komentarima vaše mišljenje kako o ovom modelu, tako i o ovoj recenziji. Hvala vam što ste odgledali i ovaj video. Uskoro idu neki povoljniji telefoni, Redmi Note 15 Pro Plus, nadam se da će biti sljedeća recenzija, a do tada se vidimo u nekom live-u. Hvala svima još jednom.